السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جس کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ آئی شان کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں۔ چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے۔ ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا۔ نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب، نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب، اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔
عائشہ شاعرہ ہے ادیبہ بھی ہے عائشہ شاعرہ ہے ادیبہ بھی ہے مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اپنے روزے میں زندہ ہے سب انبیاء اپنے روزے میں زندہ ہے سب انبیاء اپنے روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنے روزے میں زندہ ہے سب انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ اپنے روحوں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے میں کدا ہے نبی کا بھی سب کچھ بھی ہے میں کدا ہے نبی کا سبھی کے لیے آؤ مدنی چلو میں کشی کے لیے آؤ مدنی چلو میں کشی کے لیے عشق سرکار سے جام خالی ہے گر عشق سرکار سے جام خالی ہے گر پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے جن کو قرآن و یاسین و طٰہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا الحمدللہ دینی اعتبار سے دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے وہ اپنی عبادت اور اسلامی طور طریقے کو زندہ رکھا ہے آج بھی ہمارے یہاں قریوں میں مکمل طور سے جو سہولتیں ہم فراہم کرنا ہے ان چیزوں کو فراہم کرنا میں سمجھتا ہوں ناممکن نہیں ہے لیکن آج تک ممکن نہیں ہوا ہے اسی طریقے سے آج جس مقام پر ہم آئے ہیں یہاں ایک 4.25 ایکڑ کا قبرستان اور عیدگاہ زمانے دراز سے یہاں اور قوم کے ساتھ اس کی جدوجہد چلتی تھی یہاں کے اس وقت کے نوجوان اور بزرگ مل کر
कोर्ट में भी इसका दावा डाला गया था। लगभग 32 साल के बाद उसका हल निकला। जब भी कोई मौता होती तो बिना पुलिस के तफ्तीन करना मुश्किल का काम था। अल्लाह ने जब मुझे मौका अता किया था 2017 में 24 लाख रुपए हमने यहाँ के हदबंदी के लिए मंजूर किए थे। उस वक्त तो काम होने के बावजूद काम मुकम्मल तौर से नहीं हुआ और आधे से ज्यादा या आधे से थोड़ा कम काम अभी भी बाकी है। तो ये सिलसिला तो पहले से जारी है। इस दरमियान यहाँ के मुकामी लोग जनाब शब्बीर अहमद साहब से राबिता कर यहाँ बाहर से आने वाले जमातों को रुकने के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक मकतब और एक मदरसा इसे कायम करने की मांग रखी थी। हालांकि जगह होने के बावजूद मौजूदा एक 2 चदर की बिल्डिंग बनकर इसे मेरे वालिद मरहूम अजीज सेठ साहब के नाम से आज इस चीज को है ना अल्लाह के राह में तमाम मेहमानों को बुलाकर, जिसमें हमारे एसडी कोटे के एमएलए अनिल चिकमादू भी रहे, बाज उलमाए कराम रहे और उनके साथ दीगर अहबाब जो शहर मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले जो कायदीन हैं उन तमाम को यहाँ मदऊ कर उनके मौजूदगी में आज इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ है। और यहाँ के लोगों की ये मांग भी है कि मौजूदा कब्रिस्तान जिसका आधा काम हुआ है और आधा काम उसे मुकम्मल कर देना है, और मकतब और मदरसे का जो मांग रखे थे उसमें एक हिस्से का काम हमारे शब्बीर अहमद साहब ने अभी अंजाम दिया है और दूसरा हिस्सा इसकी भी मांग रखी है। तो इंशाल्लाह हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए वायदा भी किया है कि कब्रिस्तान और ईदगाह का मुकम्मल तौर से वक्फ बोर्ड से काम कराने का हमारा वायदा है। यहाँ जो मकतब और मदरसे का काम है इसमें अनिल चिकमादू अपने एमएलए ग्रांट से 5 लाख देने का वायदा किए हैं। उसका जितना काम है इसे किस तरीके से औकाफ में जो इसके लिए पैसे सैंक्शन करवाना है, इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे। इससे बढ़कर ये बात है कि अतराफ के जितने इलाके हैं 5, 6 या 4 घर मुसलमानों के हर करीब में है, इन तमाम लोगों को एक शादी महल की मांग भी रखी है। तो इसको सरगुर तालुक हेडक्वार्टर्स में या फिर एडियाल में शादी महल बनाने के लिए जो चीज़ जिस तरीके से हमें काम करना होगा इंशाल्लाह वो जगह का मुआयना करने के बाद फैसला करेंगे। तो ऐसे शब्बीर अहमद शहर मैसूर के रहने वाले जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और इनका शौक जो ख़ास तौर से खरियों में दीनी एतबार से जहाँ कहीं भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप अपने साथियों को लेकर ये काम अंजाम देने की कोशिश करते आए हैं। और इस तरीके से हमें मदऊ करने से यहाँ के हालात का जायजा भी लेना हमारे लिए एक बेहतर माहौल है। और खुशी इस बात की है कि आज सिर्फ एक मदरसे के इफ्तिताह में आज इस गांव में एक ईद का माहौल है। तो ये देखने के बाद हमें इससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ के लोग जो है कायदीन के आने का इंतज़ार करते हैं, अपने मसलों को है ना हल ढूंढने के लिए उनकी जद्दोजहद हर हमेशा चलती है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरीके से भी काम होना है भरपूर तरीके से साथ देने के लिए, अब जिस तरीके से शब्बीर अहमद साहब अपनी दिलचस्पी में काम कर रहे हैं इसे और मजीद तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह हम साथ मिलकर काम करेंगे। आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब, अयूब खान साहब, हमारे अनिल चिकमादू साहब, हमारे अन्नू भाई साहब और शहर मैसूर से आए हुए बन्नी मंटप हल्के के अमाइदीन, हमारे दोस्त अहबाब
जिन्होंने हमें भरपूर साथ दिया है और देते आ रहे हैं, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो यहाँ खाने का इंतजाम किए गए हैं, हमारे मोहम्मद अली साहब जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और ये ऐसे सरगर्म रुकन है इनो जमात के, इनका नाम चांद भाई अब्दुल अजीज चांद साहब की जमान पर भी कायम रहता है। ऐसे कारकुन है ये, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो काम बाकी है, इंशाअल्लाह मोहम्मद अली साहब आपका काम इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा, वरना हम ये झिंझोड़ कर आपके काम को पूरा करवाने की आज जो है आपके सामने कसम खाते हैं। और भी बहुत सारी जगहों है जिस काम की जरूरत है उसको लेकर जो है कितने संजीदा है कि जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं इसी तरह वहां पर भी जाकर दौरा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे दम में दम जब तक रहेगा, अल्लाह ताला जब तक हमें कायम रखेगा, हमारे आखिरी दम तक भी खरियों की खिदमत करते आएंगे। हनवर ताल्लुक, कड़ेगाल ताल्लुक, चामराजनगर जिला, मैसूर जिला, मंडिया जिले में भी अल्लाह के फजल करम से हमारे कई दोस्त अहबाब हैं, उनकी एक टीम लेकर हम निकलते हैं। और हमारे से जो बन पड़ा वो, और उनके हाथ से भी हम पैसा कोई भी दिए तो नहीं लेंगे। आप हमारे साथ आइए, अपनी आंखों से देखिए, अपने हाथों से देखकर कीजिए, ये हमारा मसला है। और दूसरी बात, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है। आले हदीस मसलक हो, आले सुन्नतुल जमात मसलक हो, तबलीगी जमात हो, 5 वक्त अजान होना चाहिए, 5 वक्त नमाज होना चाहिए, वहां के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता होना चाहिए। 1 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा। आज एचडी कोटे एडियाल तालुक मुरुक मोहल्ला सरगुर तालुक मुरकुंड मोहल्ला, इस गांव के लिए खुशी का दिन है जिसमें हम सब लोग आकर शामिल हुए हैं। इनकी खुशी में काम यह है कि आज इस खरिये के अंदर अली जनाब शब्बीर साहब ने एक मदरसा कायम कर अजीज सेठ साहब के नाम से, मरहूम अजीज सेठ साहब के नाम से मदरसा रखकर इफ्तिदा की है। उस इफ्तिदा के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। मैं इसके लिए अली जनाब शब्बीर अहमद साहब का और इस गांव के मोहम्मद अली साहब का और तमाम अराकीन, जो भी मस्जिद के अराकीन हैं, इस गांव के जिम्मेदार हैं, उन सब का इस वक्त शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार मैं मुबारकबाद गांव वालों को भी देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा अली जनाब शब्बीर साहब का भी करना चाहता हूं। शब्बीर खान साहेब ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮದರಸಾ, ಅರಬಿ ಮದರಸಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಮಾತ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ತಬ್ಲಿಗ್ ಜಮಾತ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ. ನಮ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದಾನು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಮುಗ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಮತ್ತೆ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಮುಡ್ಕನಮೂಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮದ್ರಸಾ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು MLA ಕೂಡ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಏನಸ್ತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಣ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮಸಾಣ ಇತ್ತು, ಆದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಬ್ರು MLA, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು MLA ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು MLA ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡ್ತೀನಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್.